Hello everyone, halo semuanya, balik lagi bersama gua Arden di Skill Tree Online episode ke-48. Nah, ini kita spesial banget nih di sini buat temen-temen yang baru, ya terutama teman-teman yang fokus di mobile games nih. Kita di sini bakal ngebahas banyak banget terkait dari mungkin eh gimana kita bisa eh, uh, kita bisa fokus untuk acquiring new usernya, gimana cara kita masukin karena teman-teman tahu kan di casual, terutama di casual mobile games itu kan banyak banget nih apa namanya saingannya atau kompetitornya. Nah, session ini Agi bekerja sama dengan SocialPeta, yaitu SocialPeta adalah sebuah ad service platform. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform itu buat lihat. Aku juga sempat udah lihat sedikit itu, nanti bakal dijelasin banyak sama teman-teman kita. Itu intinya sebuah platform yang teman-teman bisa ngebantu teman-teman untuk ngelihat mana ads campaign yang works out, mana juga ngelihat dari sisi mungkin kompetitornya tuh ad cost-nya tuh berapa sih, strategi marketingnya gimana sih, misalkan kalau yang udah technical CPC-nya berapa sih. Nah, nanti kita bakal coba nih, kita coba pengen tahu nih terkait dari gimana sih caranya untuk cari creative ideas untuk making the acquisition initiative gitu ya kasarnya, dan juga gimana pentingnya nganalisis marketing kompetitor itu. Ada beberapa guest di sini. Yang pertama itu ada Wafi nih, dari Agate yang pastinya udah berlalu lalang nih di mobile games nih ya. Mungkin halo Wafi. Halo, halo Dan. Halo, apa kabar Dan? Gimana? Baik, baik, baik. Kita masih WFH nih ya. Iya, Um, enak di rumah. iya betul. Um, Terus kita hari ini bakal belajar apa aja nih, Vi? Nah, ini mungkin sebelumnya mungkin gue coba share ke teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini kan emang kita pengen nge-share tentang si social peta. Nah, di situ gue lebih Right. ke ngebantu nge-translate kali ya. Karena kan perusahaannya ini dari luar dan mungkin kalau pakai full English mungkin teman-teman jadinya agak susah buat memahaminya gitu ya. Jadi di sini gue Right. lebih ke ngebantu nge-translate presentasi yang dibawain sama social peta ke teman-teman dan mungkin akan menambahkan beberapa konteks kali ya biar biar lebih nangkep gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung ini materinya gitu, tapi mungkin dibahas dulu dari overview dulu biar lumayan dapat konteksnya. Karena kan di kita studionya ada yang udah mature banget, udah nyemplung banyak, ada yang baru join kan. Di seenggaknya semua Ada orang yang gapnya denger gitu ini, ya. iya, seenggaknya semua orang yang join itu bisa tahu dulu overviewnya kayak gimana sebelum kita belajar lebih jauh lah kalau kayak gitu. Biar Dan ilmu ini tuh ya biar penting mudeng lah banget ya. kan. Dan Benar, ilmu ini benar. penting banget apalagi untuk teman-teman yang casual mobile games nih, untuk tahu sebenarnya apa yang make it or break it dari si casual mobile games itu sendiri ya. Terus juga paling I will address for our international viewer. Um, there's probably in Q&A session in English also, from the social peta representative. There's so really don't just join in on the Q&A. If you want to ask in English, it's also okay, yeah. So no problem in the Q&A. Probably Wafi would do a session in Bahasa Indonesia first, and then the Q&A you could join in and ask a question about the social peta. Probably that's it for addressing the international audience. Oke, Wafi, tanpa mengulur waktu lagi nih ya, mungkin dipersiapkan dulu, bisa di-share. Oke, siap. Share screen. Ini ya, coba. Udah muncul belum ya? Udah. Oke, sip. Oke, silahkan Wafi. Oke, thank you Dan. Halo teman-teman. Jadi mungkin di sini aku akan nge-share tentang topik, yaitu mostly lebih ke deep tentang advertising atau marketing di dalam casual games. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih dengan, nanti kan mungkin di slide-nya ada banyak beberapa istilah-istilah yang mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, atau lebih banyak ke teknis. Jadi mungkin gue mau ngasih sekedar ini ya, overview kali ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang join ke mobile game ini pasti bingung kan, ini kita pengen gamenya ini laku kan, maka dimarketingin gitu kan ya. Nah, biasanya ya berarti kita akan bikin
ads, dan ads-nya itu akan dilempar ke advertisement vendor gitu ya. Nah, sebenarnya dalam industrinya sendiri itu ada 3 komponen gitu ya. Jadi 3 komponen. Komponen pertama itu adalah si advertiser, yaitu orang yang mau ngiklan, gitu kurang lebih gitu ya. Lalu yang kedua adalah namanya advertisement vendor, yaitu perusahaan yang menyediakan apa namanya, teknologi untuk bisa ngedistribut si ads-nya ini. Lalu yang ketiga ini ada namanya apa namanya, publisher. Ad publisher itu adalah orang-orang yang ngedisplay ad-nya itu kepada audiens mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, bikin mobile games dan pakai interstitial ads, itu sebetulnya adalah publishernya gitu ya. Nah, sementara kalau kita mau ngiklan, misalkan kalau kita nonton YouTube, nonton Facebook, nonton game lain keluar iklan game tertentu, nah misalkan kayak Red Shadow Legend, misalkan Red Shadow Legend atau misalkan apa namanya, game hyper casual, nah itu adalah advertiser. Nah, si advertisement vendor ini adalah orang yang perusahaan yang menaungi lah. Jadi kayak misalkan ada Facebook, ada Google Ads, ada YouTube gitu ya. Itu kan tempat-tempat di mana kita tuh naruh kemana gitu, kalau gitu. Nah, di situ biasanya kita ada istilah namanya kreatif. Jadi kreatif itu adalah jenis iklan yang kita kasihkan. Jadi kayak misalkan buat game kita, misalkan game kode Atma misalnya, kode Agate, kita akan bikin beberapa jenis kreatif. Nanti kita lihat mana yang paling works lah. Nah, karena kita nggak tahu nih iklan mana sih yang lebih menarik buat usernya. Nah, biasanya tuh ad kreatif itu lah yang akan diuji coba gitu ya oleh teman-teman dari marketing buat tahu mana sih yang lebih works, mana yang lebih nggak works gitu ya. Gitu. Nah, nanti biasanya tuh tugasnya dari teman-teman yang di marketing ini adalah ngebikin kreatif sebagus mungkin, yang paling engaging, paling berhasil menarik audiens, dan juga paling cost efektif lah. Jadi jumlah duit yang dikeluarkan dengan user yang didapatkan tuh sama. Nah, kita tuh istilahnya namanya UAC ya, user acquisition cost. Jadi berapa sih duit yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu orang gitu. Nah, biasanya kalau masih awal-awal mungkin ya udah bikin aja, yang penting jadi gitu kan. Nah, tapi makin makin jauh ini makin butuh optimasi, karena semakin dioptimize sebuah marketingnya itu makin apa ya, makin cost efektif dari marketing dengan user yang didapatkan gitu ya. Nah, di sini ada perusahaan namanya SocialPeta. Jadi dia dari China kayaknya, dia dari Malaysia, di mana dia tuh membuat apa namanya, membuat teknologi di mana dia ini mengagregasi dari berbagai vendor kita. Jadi kita mau iklan di YouTube, mau iklan di Facebook, di Google Ads, itu semua datanya ketarik oleh mereka, dan mereka akan menggunakan data ini buat memberikan insight itu. Karena mereka ada bisnis lainnya yaitu sebagai konsultasi ad. Jadi karena mereka punya data ini, mereka juga provide buat konsultasi. Oh, baiknya seperti ini nih, melihat data dari tren yang ada gitu, kalau begitu. Nah, yang akan di-share di sesi ini itu adalah kita akan ngedeep dive ke trennya gimana sih di casual mobile game di Southeast Asia, walaupun juga ada di ini ya, di target lain ya. Kayak misalkan mungkin ada teman-teman yang masih fokusnya di Indonesia, ada teman-teman fokusnya di Southeast Asia, ada teman-teman yang udah fokusnya ke global. Jadi harusnya data ini cukup bisa ngebantu ke ketiganya, termasuk juga ngasih inspirasi mungkin kreatif seperti apa sih yang harusnya kita buat lah biar efektif gitu ya. Gitu. Oke. Nextnya gitu, tadi oke. Mungkin yang pertama kita tadi ya ngebahas tentang SocialPeta itu sendiri. Jadi dia perusahaannya nih udah lumayan lama ya. Sebenarnya dari 2015, itu udah 5 tahun, dan mereka juga udah kerjasama dengan banyak sekali vendor. Jadi ini ya, datanya mereka cukup banyak lah, cukup luas dari berbagai vendor, dan sebenarnya di multi industri. Jadi sebenarnya nggak cuma mobile game aja ya, tapi ada yang lain juga gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus, nah, makainya tuh buat apa? Ya tadi ya, jadi kita bisa pakai mereka tuh buat dapetin ide-ide buat bikin kreatif kayak gimana sih gitu kan. Lalu bisa juga dapetin, oh orang lain kayak gimana nih analisa nih, oh orang lain kayak gimana, kita bisa tahu. Atau kita mau tahu kalau bikin produk baru itu kayak gimana sih, ngeliatin dari ads-ads yang beredar. Oh ternyata ada produk baru nih, karena kita bisa tahu nih dari kreatif yang beredar gitu kan ya. Gitu. Terus oke. Lalu kita juga bakal 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 bikin buat apa namanya, buat dapetin tren di market itu seperti apa, dan kita bisa mendapatkan opportunities. Jadi kayak, oh nih apa sih opportunity yang mau dikejar, gitu ya. Gitu. Oke. Next-nya terus jadi mungkin kenapa pakai SocialPeta, karena ada 1 billion ad. Jadi datanya mereka makin banyak data, jadi harusnya lebih banyak datanya, makin makin apa ya, makin komplit datanya. Jadi makin banyak insight-nya yang kita bisa dapat dan lebih akurat mungkin gitu ya. Terus juga tadi jadi dari berbagai channel dan secara real time, dan juga harusnya bakal dapetin insight yang lebih detail ya dari data ini yang diolah dan memberikan data intelligence yang lebih eksklusif gitu ya. Jadi bisa dapetin insight lah lebih dalam
terkait dengan si teknologi ini sendiri. Tuh, oke. Nah, terus kita akan balik ke ini. Nah, nextnya buat di casual mobile game sendiri, ini jadi di sini masih grow banget. Jadi di grow banget ini ada advertisernya sama kreatif. Jadi advertiser itu publisher perusahaan yang mengiklankan gitu kan ya, mengiklankannya. Lalu habis itu kalau kreatif itu adalah jumlah ads-nya gitu ya, jumlah ads-nya yang yang seharusnya tuh yang di display lah di dalam si marketingnya itu, gitu kurang lebih gitu. Nah ini lumayan banyak di 2020 ke 2021 makin banyak lagi, jadi persaingannya jadi lumayan tinggi dari 9,6K jadi 10,7, sama dari kreatifnya pun jadi jauh lebih banyak ya 3,5, jadi yang hampir 2 kali lipat dari jumlah kreatif yang diberikan gitu ya. Oke. Terus ya ini lalu di sini jadi di sini adalah dari data-data dari advertiser dan kreatif. Jadi yang advertiser itu yang yang di tahun 2020 sama 2021 di seluruh negara. Jadi dari North America, lalu ada juga dari Eropa, dari Oceania gitu ya, dan mungkin nanti ada juga nih dari Southeast Asia ya, Southeast Asia, lalu ada Jepang dan South Korea. Oke. Terus di sini oke. Nextnya mungkin juga ini buat spesifik buat di SEA, jadi di Southeast Asia itu kayak gimana nih? Jadi dari Asia, Southeast Asia-nya, lalu dari Thailand, Malaysia, Indonesia itu, dan ini lebih ke arah yang mobil casual. Nah di sini casualnya ini termasuk juga hyper casual dan hybrid casual. Jadi lebih ke segala jenis casual dan sub casual juga masuk dalam data ini. Gitu. Nah, lalu di sini jumlah advertisernya dan cycle-nya, jadi kayak trennya adalah makin ke depannya ini makin lama cycle-nya. Jadi kayak satu ad kreatif yang sama itu lebih lama bertahannya dalam cycle ngiklanin. Nah, karena dan sebenarnya jumlah advertiser jadi lebih sedikit, tapi jumlah durasi dari kreatifnya ini jadi lebih lama gitu ya. Jadi dia lebih lama buat bertahan di cycle-nya. Oke. Terus, nah ini juga tadi ini adalah di suatu sesi ya. Kalau yang ini adalah lebih di Eropa. Jadi lebih di Eropa juga sama. Jadi harusnya still going strong dari casual mobile game, dari trennya. Nah, dan ini harusnya juga sama juga di North America. Jadi masih banyak, dan jadinya kalau kita mau survive di ads-nya ini harus harus lumayan adapt dengan si si marketnya ini lah, lebih kayak gitu. Oke. Oke. Nah, terus terus lalu gimana sih buat kreatif itu seperti apa sih yang mau di-achieve gitu ya buat ini? Nah, itu kita juga ada yang pertama itu kita bikin jadi yang bagus itu adalah yang cost-nya pasti murah, lalu lebih banyak interaksinya kepada player, sama lebih lama durasi. Jadi kayak artinya kalau dia durasi lama berarti kan dia works ya. Berarti itu ya kreatif itu hot lah, works lah. Dan berarti kalau dia cost-nya kecil buat ngakuisisi user, berarti dia lebih berhasil, sama biasanya itu lebih banyak interaksinya. Jadi makin banyak interaksinya biasanya lebih engaging lah gitu. Nah, ini contohnya juga nih dari mobile ad kreatif yang didapat dari datanya SocialPeta itu yang pakai dari game dan non game itu buat di Facebook ya. Jadi ini networknya mesti di Facebook. Itu ada dari beberapa game, mungkin bisa lihat dari Bloom, Cousin Kids Play dan lain-lain. Oke. Nah, terus di sini ada contoh mobile game seperti apa sih ya, kreatif seperti apa sih yang works buat di mobile gamenya. Jadi di sini ada salah satu key point-nya adalah bikin comparison antara yang jago atau enggak jago biar lebih jelas. Mungkin ini kita bisa play video ya. Jadi kayak ya, oke. Nah, di sini tuh ya tadi dia populasinya 998 dan durasi 22. Jadi dia lumayan berhasil nih si ini karena menggunakan comparison biar lebih interaktif si gamenya. Iya. Nah, terus ini juga mungkin buat yang di casual mobile game yang yang lainnya, cara metode lainnya ada dengan cara user sengaja dibikin gagal terus biar dia coba-coba terus, sehingga dia lebih banyak interaksinya gitu ya. Time is limited, so make your choices quickly. Find out who wins at the end.
You lose. Try again. Ya. Jadi tadi kalau tadi sini mungkin sini dipaksa buat dia retry terus sehingga dia cobain terus kan gamenya. Ini salah satu cara buat meningkatkan engagement ke kreatifnya gitu. Nah, atau sini contoh lainnya misalnya pakai real video lalu digabung dengan gamenya biar lebih tertarik gitu. Help. Ya. Nah, terus opsi lain juga bisa jadi kita pakai dari real case-nya. Jadi langsung biar lebih kredibel gamenya, kita bisa nge-showcase yang real kayak gimana sih. Misalkan kita langsung display dari HP-nya sendiri langsung gitu, secara direct kelihatan kan. Oh, gamenya kayak gini gitu ya. Tuh. Oke. Nah, itu mungkin tadi ya, mungkin contoh-contoh dari ad kreatifnya yang bisa dipakai buat nge-engage-nya. Baik tadi dengan cara comparison, dengan cara bikin sengaja biar dia kalah terus dan dia nyoba-nyoba lagi sehingga dia gemes gitu kan ya. Terus juga pakai pakai video dari dunia real atau akhirnya di compare atau akhirnya tuh di compare dengan aktualnya kayak gimana sih biar lebih kredibel gitu ya. Lalu di sini mungkin next-nya contoh dari top advertiser yang ngebelinya gede itu ada si Air Force. Nah, dia 3,2 juta estimated download sama 3,9 estimated income ya. Jadi dia dan juga sebenarnya dia bikin banyak game juga. Mungkin lihat dari trennya. Nah, ini sebenarnya trennya agak turun di ujungnya itu karena ya mungkin dia udah ada produk baru diganti, tapi yang ini adalah trennya di tahun 2020 dengan dia menggunakan berbagai vendor kan, ada dari Google Ads, dari Facebook, dari audience network dan lain-lain. Oke. Nah, ini contoh kreatifnya yang dipakai oleh mereka itu kalau kayak gini. Jadi dia nge-compare dari 3 ini kan ya. Jadi biar lebih jelas, oh ini challenge-nya kayak gimana sih dari gamenya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Contoh-contoh dari yang tadi, dari game yang si Air Force-nya. Lalu, nah next-nya, ini ada top advertiser-nya dari Facebook, dari Facebook dan Android. Jadi dia banyaknya adalah di bagian casual sama coloring. Di casual itu ada coloring games, jadi game yang buat ngewarnain. Itu ada banyak banget di sini contohnya. Terus kalau buat di Google Ads itu lebih banyak match 3 justru dari banyak match 3 dan mostly adalah dari si Playrix gitu ya, yang paling banyak gitu ya. Dari Homescape sama Township gitu ya. Oh, sama Fishdom juga kan. Oke. Nah, ini kalau yang buat di Southeast Asia itu yang banyak harusnya kurang lebih sama coloring ultra casual sama match 3 buat yang paling kepake buat sama dia. Terus oke. Terus nah, itu tadi ya lebih ke jumlah top advertiser kayak siapa aja yang banyak nge-spending buat iklannya. Nah, sekarang ini lebih ke arah bagian cost-nya gitu ya. Jadi dari cost-nya ini kalau di casual ini makin lama makin naik dari CPM-nya. Jadi CPM juga makin naik lebih mahal gitu ya. Dan harusnya nih ke depannya harusnya trennya makin lebih mahal lagi dari casual gitu kan. Makanya kita butuh buat lebih efektif si marketingnya gitu kan, si marketing kreatifnya. Oke. Average-nya kayak gini dari $3,76 yang sementara kalau dari CTR itu 5,75% yang click through gitu. Oke. Terus kalau tadi itu lebih ke arah yang Southeast Asia, kalau ini lebih ke arah yang dari Eropa. Jadi lebih mahal emang harganya dan trennya agak beda sebenarnya. Tapi trennya sama-sama, cost-nya makin lama makin naik dari segi CPM-nya, tuh cost per billion-nya. Oke. Terus ada satu lagi ini juga yang di North America ini paling tinggi ya. Jadi kalau tadi di sini $3 di Southeast Asia, kalau di sini tuh $18, di sini tuh $33 di US ya. Jadi di US juga ini. Nah, bedanya mungkin growth-nya nggak setinggi yang lain. Jadi yang di US ini growth-nya nggak setinggi yang lain dari CPM-nya, tapi tetap jauh sih emang dari segi cost per million-nya buat target region yang North American. Oke. Nah, oke. Mungkin gitu. Ini juga mungkin ini ya. Overview-nya lebih ke overview dari data-data yang dikasihkan dari SocialPeta probably kayak gini. Nah, mungkin dari teman-teman yang
mau nanya, silakan juga. Ntar mungkin kita akan host sesi Q&A dengan jauhin juga dari SocialPeta biar lebih detail gitu ya. Gitu. Nah ini banyak banget yang partner-partnernya dari SocialPeta yang mereka udah kerjasama buat make vendornya, kan ada yang dari game, ada yang non game juga gitu ya dari SocialPeta ini. Oke, thank you. Oke, silakan Dan. Oke, thank you. Oke, probably kita akan coba mulai ini ya, memperkenalkan dulu nih. Ada guest yang lain. There's another guest nih for this session. Is a representative from SocialPeta. Hello, Yeong. Hello everyone. Hello, Halo. everyone. Hello. Thank you. Can you what's the correct pronunciation for the name, or is there any things that you want to be called for, as of just Jaeyoung in general? Pardon? So is there okay, no problem, it's okay. Okay, I don't think there's a question. Is there any question for the audience, or just me first? Probably. Okay, I think while we're waiting for the question from the audience, I think let's start from the why first. Maybe for the let's say for the mature, middle to mature company, probably already know like why this, assessing C per C's, CPC, CPM, all of this marketing stuff is really would excel them throughout comparing for the competitor. I think we need to start with kind of like why is it matters for us to look for a greater initiative, for the more effective acquisition initiative, or marketing videos, just create enough engagement for them to comes to our games. Like, is there any specific like why for the new to middle kind of start, maybe their first game just released, they don't know what to do, like do you have any what you call tips, or for the new start, probably something like that? Oh yes. Regarding to this question, I think I have two major points. One is the creatives, because when you launching the advertising in Google or Facebook, so you need to create pictures or videos or short videos for the advertising, right? So Yep. the creatives will help you to attract customers' eyes. So if you have a good creative and can attract many people, so your ads will have more people to review. Yeah. So this is first point, and the second is if you know your competitors their advertisement and refer to their good perspective. So and then you learn from them, and you know what they post and they launching. So you will know what you want to put to launching in the advertising as well. Because once as you are a middle or a mature game company, right? Right. So in this industry, many top gamers that publishers from your competitors. So you want to learn and why they can succeed. So from this platform and this you can see their top games, what kind of creatives and what kind of ads they put and launching in Facebook, in Google, and the other networkings. So you know what kind of format is good and suitable to the audience. So you will learn, right? Absolutely. So I think what I got from that is, rather than we started from scratch, we can see what's work and then Yeah, working from learn it, from- right?
Probably in bahasa, right? Wafi mungkin dari Agate sendiri nih kan punya beberapa casual games. How would you what's the biggest hurdles in your market as in casual mobile games, dan kayak how would you make user come to you in probably what are you what's initiative that you do to probably could mungkin untuk bisa share ke teman-teman yang masih baru nih probably Sih. gitu. Ya mungkin kalau Agate sebelumnya punya divisi casual ya. Cuman kalau Hmm. sekarang kita mostly game kita yang casual itu memoris, walaupun sebenarnya mungkin nggak apa ya casual, tapi mungkin agak beda ya dengan konteksnya yang di share di Jawa ini kan ya. Nah kalau yang sebelumnya sih kita mostly make ads kreatif, tapi mungkin nggak sedeep yang di share di sini ya ininya. Kita pakai juga, dan kita bisa ngandelin juga baik dari marketing ads juga sama apa namanya fitur dari store kan, ada fitur Play Store, di fitur Play Store sama di iOS tuh ngebantu. Jadi kan sebenarnya marketing banyak, ada yang dari ads-nya lagi, ada yang dari ngandelin dari viral, dari marketingnya gitu. Kalau yang dari marketingnya sih so far, kalau yang memoris udah kan sekarang kita mau ke go global juga ya. Jadi sebenarnya pasti nanti kebutuhannya dari SocialPeta ini lumayan banyak kepake nih buat Agate juga nih ilmu-ilmunya, kayak memoris itu mau kayak gimana sih iklannya. Nah mungkin tadi dari Jahong nih bisa dapat itu. So maybe in Agate we have narrative game, memoris. It's in casual genre, but a bit different than what you are showing here. And we are also still experimenting on what kind of marketing is optimal for us. So this presentation should also help us in Agate to help understand it better. I think like that. Awesome. So ada pertanyaan dari Sofian Rustian, di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai service yang ditawarkan oleh SocialPeta, or in English probably where should I get more information in detail about the service that being provided by the SocialPeta. They want to know Pak Sofian wants to know more about SocialPeta. Where should he go from probably is there any contact, is there any website for it probably? Oh yes, I think just now the reference slide at the last part shows our website and contact information. So you just can type the www.socialpeta.com and you will go to our main page, and go surfer the main page. You will have the contact. Yeah. So just go to the page, right? And then there's a contact from the SocialPeta. Awesome. So the next question probably for both of you ya. Untuk Wafi, mungkin ini seberapa efektif ads yang tadi sudah dijelaskan untuk produk game casual? Lalu apakah ads dari SocialPeta itu bisa lebih spesifik ke penerima ads? Oke. Wah, ini pertanyaannya bagus sih. Jadi mungkin share dulu kali ya. Jadi kan ketika ini mungkin buat teman-teman yang misalkan lagi pengen baru nyemplung ke marketing gitu ya. Jadi misalkan orang tuh ada dua ya, ada yang organik sama non organik gitu ya. Jadi kalau yang organik itu ya dari word of mouth, dari viral, dia masuk sendiri gitu, atau temannya rekomen gitu kan, dari teman, dari friend, atau kalau yang dua lagi dari non organik. Nah artinya kita bayar duit, keluar budget buat marketing, harapannya orang lihat marketing itu dia ngeklik, dia nginstal, dia suka mainnya, melalui kayak gitu kan. Nah yang pastinya kalau yang metode pasti beda banget ya, pakai ads sama yang enggak. Tapi bedanya adalah kalau yang di ads ini lebih apa ya? Kalau sebenarnya harusnya tetap dilakukan dua-duanya ya, baik dari yang viral, bot harus dilakukan dua-duanya, nggak bisa cuma ads doang, atau sebenarnya bisa juga sih ads doang sih, tapi maksudnya jadi mahal kan. Ya harusnya di komen juga gitu. Nah kalau seberapa efektif itu sebenarnya tergantung banyak hal kan, tergantung dari gimana kreatif yang kita bikin. Makanya tadi ada SocialPeta kan buat bisa konsultasi gitu kan, kita seperti apa, terus bagaimana kita nge-set up targeting marketing. Jadi targeting marketing itu kita nge-set up dengan target tertentu, misalkan aku gamenya mastery, jadi iklannya di game yang mastery juga misalnya, biar lebih relate gitu kan. Nah itu biasanya tuh di settingnya di vendornya. Jadi di vendornya dari misalkan kita iklannya di Google, di YouTube, itu ada settingan
targetingnya juga Yeah. kan, dan biasanya itu diintegrasi sama analytics. Jadi kalau kita pakai analytics toolnya, konteks itu dipakai buat dapetin data audience itu kayak user segmentation, di mana itu nanti akan ditembakin sama si marketing ads-nya lah biar lebih akurat gitu, kalau lebih kayak gitu. Nah sebenarnya sekarang toolsnya udah banyak yang free ya, kayak Firebase itu kan juga udah itu berapa buat audiensnya. Yeah. Nah terus apakah bisa ads-nya bisa lebih spesifik ke prime ads? Bisa banget kan, karena kan tergantung settingan kita di audiens kita, tergantung settingan kita ketika marketing gitu. Nah biasanya, tapi buat memahami settingan mana yang lebih optimal atau enggak juga sebenarnya butuh knowledge gitu ya, butuh knowledge sama butuh jam terbang juga gitu kan ya. Jadi nggak, ya sebenarnya bisa aja coba-coba, tapi kan pasti akan berasa nih settingan mana yang lebih berhasil. Nah itu juga biasanya High cost juga kan. ya coba-coba kan keluar duit juga kan, jadi biasanya itu juga nanti pasti akan ngobrol sama ya konsultan buat ad atau konsultan marketing, atau kita ngobrol dengan mentor mungkin ya, mentor yang udah pernah gitu kan, biar lebih tahu. Kalau lebih gitu sih. Tapi kalau dari efektif pasti efektif ya, tapi seberapa pertanyaan justru bukan apakah efektif atau enggak ya, tapi pertanyaan adalah seberapa efektif. Keywordnya adalah seberapa banyak duit yang kamu spend buat dapetin satu user kan dari USI-nya kan. Gitu, kalau lebih gitu sih. Yeah, probably for Jayong to join in about the conversation. Ardi is asking like how effective the ads would be for the after let's say the developer knows about could those how could SocialPeta could caters to the specific market for let's say my games, let's say Match 3 and then Wafi had this visual novel kind of casual thing. Does SocialPeta could also help me for those kind of specific so help me to go to those specific niche, probably let's say niche market. How would SocialPeta would Let me understand your question. Maybe they want to ask how our SocialPeta can help for their when they creating the games, right? Yeah, So exactly. actually, when they create from start, they create a new game. So they need a model, or they need the creatives. What kind of like the casual games they want to create? So they need the image or the small videos or the creatives they want to first to start. Yeah, so our platform will provide billions of the creatives when you creating the new games. So you can refer these creatives and choose what you want, and then you can start to develop your games. So when referring this kind of game creatives, so this is the first point. And second, during when the game is already done and you want to launch to the public, and which is you can do the launching in the networking. So this part you can refer of cost intelligence, like just now the buffer introduced our CPM, CPC, and CTR. This kind of data by monthly, and you can review the trend monthly by monthly. So you will know during the October the CPM is around average at what US dollars point. Yep. So you will know during this month I invest some my own game advertising. So my investment may be above the average or lower than the average point. So if higher, you need to think your strategy or the networking is suitable or not. If lower, then means your investment is successful. Yeah. So this is a cost intelligence. And I think third one is we can show the top games in under one category, like for example the casual category. So I want to create a casual game. So but in this casual game market, there are a lot of top casual games already exist in the mobile game, right? So how they can be successful in this market, and so you will know where networking they launch in the Facebook, or
in the Google or in the Instagram or in other small channels like at Clony or other small networking. So if because different category games it is suitable in different networkings like Yep. the computer games. So the match 3 games it were mostly suitable to launch in the Google. So not suitable in the Facebook. Yeah. So this is some insights we can conclude from our platform, and you can get more insights or ideas from this part if you want to know more. Yeah. Yeah, I think probably this. I mean, me as a product manager, this is the things that I'm currently know that not every case like every case is different, right? Maybe like Yeah. my games works better in TikTok, probably like that in Facebook, and then probably Wafi go in Google's and all of the etc. So probably based on like what Wafi been said that you could just trial and error, just doing all of this stuff, but it probably would be more expensive, right? And then this SocialPeta probably would help in probably tracking on what's works or not, and what's your competitor also. Let's say me doing doing a match 3 games, let's say the match, and I know that my competitor is mostly goes to Facebook, and then I would invest more in Facebook kind of like marketing other than Instagram probably, or TikTok. So is Yeah. that is that kind of it? You are correct. So different channels it has suitable to different game categories. Yep, So exactly. also in another point of perspective, so different regions they have they suitable to launch different games. So I Oh, think I from see. the Murphy's slide, I they list 3 regions, right? First is Mm, Southeast Asia, and the second is North America, and the third is Europe, right? So right. from the PPT data of point, so North American and Europe are most suitable for the casual games to survive or to success, because from the last year and this year is the casual games advertiser and the advertising is increased trend. Mm, But from another view, the Southeast Asia, it is a Dixer view. So you will know Europe and the North American is a right. very mature casual game market. So it will be goes increase yearly by yearly. But the Southeast Asia during the COVID-19, I think last year they have an explosion for the casual game market. But Mm, after the COVID-19 to this year, as mm. some of the small advertisers they died during the last patient. So Oh, the I see. advertisers get decreased from Mm, this year. mm. I see. So, what I got is it's not only affecting the marketing team. Probably it's also affecting the product in general as well, right? Probably, is caters to, let's say, South American, and then my games needs to support also in content for the caters to those categories, as well, as far as localization, all of this stuff, right? Probably like pertanyaan juga buat Wafi. Di Agat itu sempat ada yang kayak gitu nggak? Kayak nemu insight bahwa gini ke caternya ternyata di sini kita harus doing localization di misalkan as Spanyol, or kayak misalkan di Timur Tengah gitu, atau gimana? Ada nggak sih punya pengalaman kayak gitu yang bisa diceritain? Sebenarnya ada sih, cuman mungkin kalau detailnya gue nggak tahu ya. Itu harus Hmm, nanya sama tim marketingnya. Tapi iya. kalau di kita ada yang kita kemarin mau target kemana, ternyata setelah dicobain lebih laku di negara yang lain gitu ya. Agak beda gitu ternyata. Akhirnya ya udah sekalian itu ditargetin juga gitu. Itu ada case yang kayak gitu. Tapi kalau buat localization-nya sih, kalau so far kita ada beberapa yang kayak gitu, kayak misalnya kayak VA gitu kan, ada di localize juga gitu ya ke game Right, lain. Tapi kalau buat yang casual mobile game sih, mungkin karena game kita juga memoris ini naratif heavy ya, jadi right. either Indonesia atau Inggris gitu, nggak terlalu bisa ditranslate ke
semua bahasa karena kan kontennya adalah story gitu kan ya. Nah kalau yang Text buat and game video. casual lain ya kayak teka-teki juga kita kan lebih banyak ke word ya. Jadi itu kita nggak nge-execute buat itu karena memang dari segi produknya juga nggak terlalu tipe yang bisa di localize heavy karena gamenya adalah story-nya itu adalah gamenya gitu kan ya. Jadi Yeah, exactly. ya. Tapi mungkin kalau buat case yang apa ya game yang mungkin lebih ke gameplay itu harusnya bisa banget sih buat itu ya, buat di Iya, localize. jadi mungkin more teman-teman di sini yang mungkin membuat casual mobile games juga itu things to consider juga ya. Kayak what region that you want to penetrate more, what's works on your games. Maksudnya kayak jadi bisa lebih penetrate lebih dalam gitu kan, rather than cuma ngelihat dari luar. Terus kayak 20% misalkan you only have 100 million, let's say 100 million rupiah, let's say, and then rather than just spread it around, see what works, and then you better just go to penetrate to certain market that actually what's your competitor also play, right? Something along the line like that, right? Correct. Awesome. So is there there's another question for Pak Sofian again. So does the SocialPeta only works on games and apps? Does it also work on fashion and other electronic products for the, you know? Oh, okay. So our products, we mainly focus on the mobile app and mobile games. But we also have another version of product which is can use for e-commerce. I So see. because like e-commerce, they also have need to choose the product pictures, so and the design, right? So they need to review what kind of good pictures to show it's good, it's better. Yeah, exactly. Yes, So what picture? Sorry, yeah, go on. but my part we mainly focus on the mobile apps and mobile games. So yeah. Awesome. So mostly focus on the games and apps, let's say. Oke, next question dari Richard. Bagaimana cara kita menentukan metode advertising yang cocok untuk game kita? Unsur apa saja yang perlu diperhatikan untuk menentukan metode advertising yang cocok untuk digunakan? Mungkin dari Wafi dulu. Ini maksudnya apa ya? Metode advertising itu maksudnya jenis kreatifnya kah? Probably Metodenya apakah ya? kayak metodenya sih? Maksudnya ya mungkin juga bisa kayak tadi sempat kita beberapa kali ngejelasin ya dari sisi region dan sebagainya gitu. Oke. Mungkin kalau in general sebenarnya ya ini juga kalau dia juga itu sebenarnya banyak yang trial and error ya. Jadi apa ya agak susah juga buat ini kayaknya pasti jalan nih karena produk lain kayak gini kita harus ikutin itu. Sebenarnya nggak juga, tapi kita mungkin bisa pakai referensi dengan nyari kompetitor analisis kali ya. Kalau kompetitor lain tuh kayak gimana sih? Yang kayak kita tuh mereka caranya kayak gimana? Terus kita coba cari tahu kenapa mereka kayak gitu. Oh, kenapa mereka works? Jadi kayak mereka sebelumnya kita bisa kayak gather data dulu produk lain yang kayak kita tuh pakai cara kayak gini. Ternyata works nih, dia naik setelah pakai metode kayak gini. Maka itu kayaknya worth to try karena kan berarti applicable buat kita juga kan ya. Jadi biasanya nggak buta banget sih, nggak nyemplung langsung hajar gitu, tapi kita analisa dulu dari yang komputer lain. Nah satunya sebenarnya ya dengan cara ngeliatin kreatif yang mereka pakai atau pakai beberapa service yang emang offer insight itu gitu ya. Jadi kayak service apa sih buat dapet itu kan? Atau kita cobain aja main ngecek kalau si game ini tuh caranya gimana gitu kan, dia marketingnya gitu. Terus kalau metodenya mungkin kayak misalkan lebih ke ini kali ya, yang ngiklan atau coba-coba beberapa yang viral tuh mostly kalau di Agate sih kita juga banyak yang trial and error ya. Jadi kita juga nggak terlalu tahu nih caranya gimana ya. Sebenarnya lebih ke coba analisa dulu aja, lalu coba di testing. Mungkin jangan full spend effort lah kalau kita belum tahu ini works apa enggak. Cobain dulu dengan minimal effort. Kalau emang works baru dihajar gitu ya. Kecuali mungkin beda kalau bikin creative ads ya mungkin harus tetap bagus gitu. Karena kalau creative ads ya kan nggak bisa nanggung-nanggung kan ya. Tapi kalau mungkin yang metode-metode lainnya kayak kita mau coba ini biar lebih viral atau apa ya bisa diimplement partially gitu ya. Biar nggak terlalu all out tiba-tiba nggak works gitu kan ya. Gitu kalau kemarin bisa gitu sih kalau di Agate ya. Jadi sebelum advertising harus ada semacam step discovery-nya dulu ya, strategic discovery-nya dulu yang what's work on our competitor dan sebagainya gitu ya tadi bisa dibilang. Sama mungkin kalau di Agate juga kita ada namanya semacam marketing strategi gitu ya. Jadi ketika kita mau iklan tuh nggak cuman cobain A gitu, tapi ada plan-nya nih. Kita nganalisa dari segi psikologinya gitu. Maksudnya kayak
kenapa dia works, psikologi seperti apa, lalu kita bikin marketing strategi, apa aja harus disiapin buat strategi itu, kalau begitu ya. Ini harusnya mungkin yang bisa share ini Igor kali ya, Igor chief marketing kita gitu. Tapi dia mungkin Indonesianya juga kurang, banyaknya pakai Inggris jadi. Nah, iya Tapi mungkin ya, harusnya Igor bisa bisa banyak share. ditranslate nggak Vi ke Jayong? Okay, so maybe I'm sharing about the approach that Agate use when we are just using our advertising, which is why we use a comparison for our competitor, like what they use, and we try to understand why they use it, and we create our marketing strategy, and then from there we decide which marketing creatives is best suited for our marketing strategy. Okay, so I think in both sides that from the analyze it, we need like data to gather, so we can analyze and we can have like a benchmark, like how good they are, and we need to to understand the strategy, and then we create the marketing creative, and we find out which creative works. I think that is like the main flow in Agate so far, from the analyzing to the actually trying, and then after that we still like try it and experimenting from which marketing creative is works, and whether we should change it. So the question is kind of like how we how and what things to consider before we start doing the advertising, some sort of kind of like that, like let's say that's why Wafi talk about pre research kind of discovery for the market that you want to penetrate and what works on that market. Do you as a representative of SocialPeta, do you have the tips before they actually doing the start doing the Google ads, start doing the Unity, the Facebook, all of the stuff, like what's things that they need to prepare first before they go dive into all of the CPC, CPM, all of the stuff Okay. probably. So I think before launching the advertisement for your new game, I think as a company, you are a CEO or a product manager, I think most probably you will think about 2 points. First is help your company or help your game to save cost, and the second Right. is help your internal staff to save time. These 2 points. So before launching, so because if you didn't prepare these 2 things after launching, you will cost a lot extra times or cost for your new games if you didn't prepare well, right? So why I would like to say this point because if you do the preparation and your category games and your competitors, how they are launching and how they are CBCs before launching, this data, you will be I think you will have your own strategy, right, to before launching, so it can be save your cost and save your time, because you no need to do extra things if after launching. I see. So you just need to prepare as strategic as possible. That's why tadi sempat dibilang Wafi ya, there's a strategic marketing in Agate to tackle with that issue kan. Yeah. I think that's kind of it. There is a question, especially for SocialPeta. What about the pricing for SocialPeta, and how the pricing system kind of it? If I'm kind of interested in using the SocialPeta, probably in more kind of a brief kind of way. So probably Okay. Ibnu could So learn more about the So pricing for this kind of. one, I think the detailed price, I think we will have the sales department to answer this question, because mine is belong to the operation department. I'm not to call the price to the public right now. Yeah, So, exactly. but we will leave our contact to you, and later you can contact with us, and I will introduce our sales
So sales manager to answer your questions is better. And I think they have another question. Um, I think for Ibnu itself, that's just it. Just kind of Oh, like they're asking for the pricing, okay. on what, let's say, is it on impression, is it on click, is it on, all of this stuff. Oh, Probably Ibnu just asking about the pricing kind of it. okay. So, but they can, I think, go through our webpage and they can do apply for a diamond, Right. or I think they can register, and I think they can do a trial for 3 days or one month. Yeah, I think the Uh, best way to really understand about the product, just do a demo, do a free trial of it, see if it yes, work or correct. not, right? Yes. Absolutely. So there is another question. There is a lot of questions. Sorry, guys. Oh yeah. Before doing this, before we continue on the, let me. There is what I call. We're gonna choose a lucky winner for the gift. So jadi teman-teman yang nanya di sini bakal kita apa nyebutnya ya, Wafi Dapat ya? gacha ya, dapat gacha. Kita gacha untuk for the lucky winner nanti akan ada gift from SocialPeta nih. Jadi yang udah nanya belum. Ya pokoknya seperti ini. Udah langsung. There is a fortune wheel for people that the question being discussed on this session. So please, please, please don't go if your question being told to us. So hopefully you win the gacha kind of. All right. The next question is from Ahmad Rafli. Probably for Raffi dulu ya, for Wafi dulu ya. Apakah bisa memasukkan ads buat game yang dibuat sendiri hanya untuk beberapa negara atau satu benua? Oh, bisa banget dong jawabannya. Itu kan kalau kita targetin kan tergantung kita mau ke benua mana kan sebenarnya ketika target. Jadi harusnya ini main pointnya. Mungkin kalau yang nanya lebih ke ini sih, lebih ke biasanya ketika kita go to negara tertentu tuh nggak tinggal udah publish selesai gitu. Tapi di riset dulu dan kita tahu nih negaranya cocok atau enggak. Karena kalau kita mau go ke sana, kita ngasih ad campaign buat negara itu atau benua. Sebenarnya biasanya lebih ke negara kali ya, Karena bukan ke benua kali ya, tapi lebih ke iya, negara benua mana. gede banget sih. Apa ada benua kecil sih, benua Australia gitu. Iya benar. Tapi I think what's work on Australia Might not doesn't work in other areas. maybe not work in probably Asia or America in general, right? So I think maybe questionnya adalah mungkin harus dibuat based on tadi insight-nya apa ya? Insight-nya game kamu works on di benua mana, dan juga si tadi kreatifnya tadi ya. Maksudnya video apa yang mungkin works out gitu. Ada yang cuma 1 2 3 detik itu harus kita impression gitu kita ya. Honestly. Iya. Jadi emang harus riset dulu sih, kurang lebih riset dulu. Lalu kita tembak juga bisa ke negara tertentu. Oke. Ada nih next question. Nanya nih, maaf baru gabung, jadi SocialPeta ini semacam ads provider ke AdMob, Unity Ads atau mediationnya ya? Atau biar semua ads itu bisa jalan atau gimana? Kayak dia baru gabung sih, mungkin dijelasin sih. Oke, ya mungkin agak beda. Jadi kalau misalkan itu kan lebih ke, tadi kan ada advertiser itu yang jualan iklan, advertiser vendor itu yang nyediain teknologinya buat distribute, sama ad publisher ya itu kita yang nge-provide kan ya. Biasanya memang publisher, kalau kita sebagai publisher tuh kita ketemunya cuma sama vendornya aja, karena kita nggak ketemu sama siapapun yang jualin. Tapi kalau kita sebagai advertiser, misalkan kita mau bikin game, mau launch di mana, misalkan kayak Kode Atma, itu Agate sebagai advertiser kita jualan iklan. Nah biasanya kita kerjasama sama si vendor buat tahu di mana-mana. Nah, kalau SocialPeta ini dia tuh lebih ke semacam konsultan ads lah. Jadi dia tuh dipakainya tuh bukan buat jualan iklannya, tapi buat dapetin insight, buat optimize kira-kira sebelum lu jualan ke arah mana sih yang oke, trennya tuh kayak gimana, kompetitor kayak gimana. Sehingga ketika kita bikin campaign itu lebih optimal lah. Kita nggak buang-buang duit buat trial and error, tapi walaupun kita tetap ada trial and error, tapi seenggaknya udah lumayan ada datanya lah gitu, nggak pure nggak liar gitu ya. Iya, nggak liar. Nggak Lebih sana, jadi agak beda sih. Jadi mostly SocialPeta ini tuh usernya sebenarnya bukan developer sebagai ad publisher, tapi kita sebagai advertiser. Jadi mungkin buat orang-orang yang
pengen ngiklanin gamenya itu harusnya bakal pakai inilah dalam begitu. Okay, probably I want to translate it to Jaeyoung. Yeah, probably Made just asked. Sorry, just join in. So he kind of just joined in right now. He want to ask like, what is it about the SocialPeta? Is it like ads provider for the ad mobs? It is ad provider for Unity ads, or what's the position in the ecosystem that this SocialPeta was about? Because probably we talk about SocialPeta in more in technical way, right? Probably is there do you want to add about what we've been told about that's this is more kind of like uh, uh, consultant to help you to make a better decision kind of thing, or is there any in your words, is there anything need to be added about SocialPeta in more brief kind of description? Oh yes, I think from the commercial view, at some point, SocialPeta actually is advertising service provider, a service platform, and actually we are also as service provider. So we get this many ads data, raw data, and then after our technology, we do some transformation and and transfer it into some insight. And I think we provide this insight to our clients. This is, I think, our main point. Yeah. Awesome. Yeah, I think both of you explained it a little bit well. Sorry if probably I'm not um defining it really well in the first, so it's a bit confused. All right, the next question from Nicholas Cahyadi. Nanya apa ini gue mending langsung ke Jayeng apa ke lu dulu, Vi? Iya, ini ada di slide sebenarnya harusnya. Jawabannya ada di slide ya. Boleh ke Jayeng juga boleh. Probably, yeah. So Nicholas just asked, is there a track record? What game that use SocialPeta? Probably there's something in the slide, right? Is there any highlight? What's highlight the games that use the SocialPeta? Probably Maybe asking about the track record. what is your biggest customer in game or mobile game? What is SocialPeta's biggest customer in mobile game? Who is? Okay, so I think we don't provide games, right? We are not a game developer or the publisher, right? So, but we just help those developer and the publishers to Consulted you. away, right? So just now in the slide, we put a game case, which is from OneSoft. That's 1945 Air Force. That kind of casual games is it's quite popular and in the Southeast Asia, and it's come out from the Vietnam company. So this kind of this is a top casual games in the Southeast Asia, and this is one case. And I think for the others, we list some top 10 casual games in Facebook and Google's, but some of them are the same in different networkings, and just a little bit is different. Okay. Okay. Yohung, maybe sorry. Maybe I want to ask. In the slide, we have Tencent and NetEase Game. Is Tencent and NetEase Games is your client too? Oh, Tencent is our partner, and also like Baidu, the engine. Yes. Oh, I see. Oh, maybe it's partner to get data, right? Yes. Correct. Oh, I see. Yeah, because in the Chinese market, there's a lot of platform other than Google's, right? Oh, yes, correct. Yes, they have similar networkings like Facebook and Google, but like the TikTok is from China, right? Yeah, exactly. Yeah. Awesome. Okay. Sorry guys, there's a lot of questions we need to kind of sorry if that question. Okay. From Yogi,
the question is in English, so it's a little bit easier for me. Speaking of plan and analyzing the user's psychology, is there any user characteristic that is worth noticing in this Southeast Asia market based on Wafi experience working in Agate or probably Jayong in SocialPeta? Is there you guys any probably user characters that worth noticing in probably in general about Southeast Asia market? What's work, what's not, do or don't? Some tips like that probably could help Oke. jumpstart for the let's say new player in the Oke. ecosystem. Oke. Oke, mungkin dari aku bisa share, tapi ini mungkin lebih detailnya biasanya yang lebih paham Igor ya. Igor tuh kepala marketing kita. Tapi mungkin aku tahu juga, jadi bisa nge-share. Jadi kalau di Agate itu pengalamannya sebenarnya lebih ke ini sih. Psikologi user tuh amat sangat related dengan tipe produknya sama target audiensnya. Jadi kayak misalkan contohnya kayak game memories gitu ya. Game memories itu target audiensnya itu adalah anak-anak teenager gitu, anak-anak apa namanya ABG gitu ya. ABG yang suka dengan romance gitu. Nah, artinya ketika kita kemarin cobain juga yang genrenya horror itu kurang nangkep gitu ya. Jadi kurang nangkep, tapi ketika yang genrenya itu apa namanya lebih ke romance tuh lebih dapat gitu. Nah, ini sebenarnya walaupun produknya sama-sama VN tapi jadi beda banget psikologinya dengan behaviornya usernya itu dengan game lain misalnya kayak apa namanya choices gitu ya. Itu mereka audiensnya lebih dewasa maka behavior lebih beda gitu kan. Nah, ini behavior itu pun sebenarnya kalau di Southeast Asia biasanya nggak terlalu beda sih, karena kulturnya nggak terlalu beda. Yang agak beda biasanya ketika keluar, jadi kayak ke apa namanya ke North Amerika, ke Eropa itu beda banget. Makanya mungkin kalau teman-teman ngikutin global launch-nya Kode Atma, beda banget kan soft launch-nya ketika di Indonesia, ketika di Southeast Asia, sama ketika di luar tuh beda banget. Nah, kenapa beda? Karena juga dari segi pertama dari segi psikologinya, dari segi familiarity-nya juga beda. Jadi biasanya itu kita ngeliatnya dari segi audiensnya dulu. Audiens tuh ngeliat produknya tuh kayak gimana sih? Oh, dari situ abis itu kita baru testing, tapi biasanya tuh sebelum itu kita lakukan berbagai analisa dulu kali ya, sebelum dapetin insight-nya gitu. Biasanya ya dengan testingnya itu ya ada yang langsung nanyain ke usernya dengan coba-cobain dari promo promo di sosmed kan, liatin aja mana yang lebih works, mana yang nggak works, atau liatin dari data sendiri dari ketika jual IAP mana yang works, mana yang nggak works, campaign mana yang works, mana yang nggak works gitu. Biasanya gitu sih. Tapi kalau di SEA ini setahu aku ya, mungkin bisa salah juga sih. Tapi setahu aku sih kalau di SEA nggak terlalu beda dengan Indonesia. Tapi ketika udah beda ke Jepang aja udah beda, ke Korea udah beda. Pokoknya SEA masih dekat, tapi Asia yang non SEA tuh udah beda, apalagi ke US ya, karena kulturnya udah beda banget ya, kultur US, Eropa gitu. Tapi is it kayak di Southeast Asia aja yang memang heavily on mobiles, or kayak dari pengalaman lu sendiri? Kayak ini kan nanya terkait dari is there any users characteristic that worth noticing in general gitu? Probably is more kind of let's say Unik di SEA doang gitu ya. Unique Southeast Asia in general. Let's say maybe there's a short session, but there's a lot of repetition that let's say they just only play like 5 to 10 minutes, but they play, let's say, 6 times a day for those 5 to 10 minute session. Kind of, do you have any insight that you can share for this session? Kayaknya kalau yang itu mungkin aku nggak terlalu tahu ya. Itu biasanya kalau yang lebih detail ke sana, aku bisa dapetin general insight-nya sih, nggak terlalu yang tadi ya. spesifik data. Jadi kalau begitu mungkin harusnya mungkin bisa di confirm ke ini kali ya, Igor kali ya itu CMO-nya kita ya. Okay, probably for Jeong, do you have any kind of insight for the Southeast Asia market? Let's say there's a lot of match 3, or there's a lot of, let's say, MOBA or like something like that. What do you have any insight that you can share with us about the Southeast Asia market in general, and what characteristic for it? Probably in general, just in general. Okay, I think just now for that question, the
the question is asked about the psychology and the user's characteristic in Southeast Asia, right? Right. So this part, I think Wafi already answered, and he is a local Indonesia and more familiar with the local characteristic is good. Right. Because I'm not living in the Indonesia, so this question maybe is hard to answer for me. But in general review, I think in the Southeast Asia, the three category categories. of games is in the top three. The first is casual games, occupy Casual game. around 22% of the whole mobile market. And the second is RPG. I think it's RPG, around 18% occupy in the mobile market. And the third one is I think it's the strategy games, and I think around 15 to 16 the percentage. Yeah, this is I think the general big market. So the locals, I think the Southeast Asia companies, the locals, they are willing to produce the new games about casual games because the cost is lower and it is more suitable to the Southeast Asia, and it can go overseas as well. Yes, absolutely. I'm agree with that. Kind of like, because casual itself is, you need to create. I don't know if it's true or not. Like, if you want to create kind of casual mobile games, you need to make it work around for the prototype itself, just a week or so, right? And then if it work out or not, just change a little bit, see how it works. Is it true for the casual mobile games? Probably Wafi could answer this. Yeah. Is it true? Like, there's a lot of like prototyping other than the more kind of other game, like the pre-prod, and there's more kind of simpler kind of simpler kind of production others than the other more complicated games. Yes, itu sebenarnya tergantung ini juga sih, tergantung direction dari produknya juga kan ya. Kalau misalkan emang pengen ngeklon gitu ya mungkin nggak terlalu gitu ya, karena udah lumayan proven kan. Jadi tergantung apa yang mau di-prove sih. Kalau misalnya memang kita punya mungkin ya biasanya yang di-prove itu juga lebih ke tema, misalnya temanya narratifnya tuh kayak gimana gitu kan ya, dibandingkan dengan kalau misalkan mekanik. Tapi kalau kita mekaniknya totally new ya pasti harus dari early sih, early-nya udah di-validate juga sih. I see. Okay, there's a last two question from it. So just let it going a bit. So Ibnu also asked, like, idealnya menggunakan jasa ad konsultan itu dimulai dari tahap apa sih? Apakah worth it digunakan bahkan masih discovery research atau market validasi market dan lain-lain? Mungkin dari pengalaman Wafi dulu, and then we gonna go with Jayong. Wah, ini jawabannya panjang ya. Jadi mungkin gini sih, mungkin dipakai juga lebih ke jadi ketika kita bikin produk kan kita juga nge-estimate nih, ini tuh produknya visible nggak sih, possible nggak sih. Nah, biasanya kita pakai buat tahu kalau seandainya ad-nya udah mahal banget di tempat ini, kita kuat nggak beradunya gitu. Jadi mostly kepake tuh maksudnya dengan cara kalau kita mau vet di sini, ini cost marketingnya berapa, itu kuat apa enggak. Kalau udah nggak kuat, ada nggak sih cara buat cara buat penetrate-nya gitu. Nah, kalau misalkan emang enggak, ya pikir-pikir lagi dong, kenapa lo mau nyemplung gitu kalau lo nggak kuat gitu kan ya. Nah, tapi kalau yang paling utamanya kepake ya pasti ketika kita ini ya launching ya, campaign itu kan pasti kepake banget tuh jasa ad konsultannya kan. Tapi bisa juga mungkin kepake juga ketika karena kan kalau marketing strategi itu kan nggak cuma ada produk, itu tinggal kita bikin plan marketingnya, tapi bisa tuh dari awal juga udah dicari nih. Plan marketing harusnya dari awal. Ya, plan marketing itu dari awal bikin produk juga udah jelas nih go to marketnya itu apa. Jadi kayak ketika bikin produk tuh udah jelas, udah tahu GTM-nya apa, GTM-nya apa gitu kan. Nah, itu biasanya pun itu pun kepake sih sebenarnya, lebih ke mungkin di sini lebih ke nggak spesifik ke ad konsultan ya, tapi lebih ke bisnis konsultan mungkin ya. Tapi karena kalau di ad itu kan lebih ke marketing, tapi ini lebih ke in general tuh battlefield-nya kayak gimana sih, sehingga kita bisa tahu plan kita masuknya kayak gimana gitu. Itu biasanya dipakai buat di awal-awal gitu. Tapi mungkin nggak spesifik di ad konsultan ya, lebih ke bisnis konsultan sih. Tapi kalau yang udah kita nyemplung mau marketingin, nah pasti baru tuh banyak banget pakai ad konsultan. Yep. Mungkin Wafi mau nge-translatein. Okay. So maybe Jahung, the question is
when should we use the ad consultant service? Is it from the research research phase or in the market validation or maybe only in launch like that? In my from my perspective, is that mostly we are using when we are launching the campaign, but we also use it when we want to validate the market, right? Get the data and we know how to our strategy to go to the market before we create the product itself. So maybe you can add more to that. Oh, that's correct. I think before that launching, you better know your competitors' game and the top games, top creatives, all the other informations you already know. So you can sort out this information and conclude a better strategy before launching. This will result in a good condition, which is save your cost and save time. So that's you. This is you can do a better preparation before launching, right? So this is a good point. Before, as long as you prepare better, and you will get a better strategy before launching, right? Okay, awesome. So this is like the last question would be, um, yeah, Ardi, he asks again untuk report dari for the report in the social peta, if What kind of we data? what kind of data, or what kind of graphic data that been provided by the social peta? Is it only like CPC, CPM, CPA, or any? Is there any data that you provide in the social peta? So I think this question is quite general, right? So Mm, I think we not only provide CPC and CPM. This is from our cost intelligence function. This is mm, only a part of our whole platform. So mm, we also have other functions like audience keywords, which means when you launch in the Facebook, this similar function, you need to choose the better keywords which can reach to our target to the right people, to the right mm, audience. Yeah, this is some words, and we have some rankings, which is the most popular keywords that you can use, and if you use, you will get maybe a better transaction. Yeah, this is maybe we can suggest, and I think we have many other 3 or 4 other functions, but cannot introduce one by one lah. So we mm. know not only provide CBC and CPM lah. This is only one part. So we have others. You want to know better? I think we can do a small short demo. It's better lah for them for the account. Yeah. So that's only the cost of the things, right? There's Yeah, keyword SEO, etc. yeah. Impression, things like that. So yeah, I think the just probably let's do okay. Probably let me share screen right here. Yeah, just go to the website, see, start your free trial, see if it work or not. I think that's the best way to Oh, to see yeah, what's right. yeah, right. just Okay. just go to the social peta, and then is it right? Yeah, it's correct. You can click the blue button and you can start the trail, but you need to, I think, register first, and you can do Yeah, a small trail. Yeah, exactly. I think the best thing is just get your you free can use this trial. platform. Yeah, you can just explore, see what happens. Is it working or not, right? If Yeah, you yeah. need like explanation. So if uh, do you have like any specific contact, or just go through the website for the specific if our users, our audience kind of interest in the social peta in general? Okay, so you can first way you can go to the website directly, and second, I already put my email in the comments set.
So if you have further question or you want to know more, you can email to me anytime. Can you do it again? Don't see. Yeah, I yeah, don't sure. hear. I will. Okay. Okay. Just now I typed my email and for you all, for the audience. Okay. Let me see on this thing. Okay. While waiting on that, is there any kind of like what I call the closing statement for the station? I think for both of you, like, is there for Wafi first for the station? Do you have any closing statement for our audience? Sih. Maybe ya mungkin itu sih. Mungkin buat teman-teman yang pengen scaling produknya emang harus belajar terkait dengan marketing strategi atau ads lah ya, marketing ya. Jadi itu biasanya buat kayak ketika kita mau scaling gede dan mungkin juga sebenarnya ketika scaling kecil-kecilan juga mungkin jadi bakal worth it lah buat cobain karena kan budgetnya kan bisa disesuaikan kan ya buat coba-coba gitu ya. Tapi itu pasti worth a try sih buat cobain dulu gitu. Karena nggak akan dapetin konteksnya kalau belum cobain. Iya, iya benar-benar. Dan jadi kayak bingung kan apa nih itu ya. I see. Myung, do you have any closing statement for this session Okay. before we go to the 14 wheel? Okay, I see. So actually, thanks for this session. I think thanks for the MC and our presenter Wafi and to join today. I think you support us a lot, and we really thanks to you all. Like, okay, so I think for the last part, maybe this slide just show a part of our service, or maybe some of parts may not be clear or understand by your side. So I would like to suggest you want to know more, just have a trial is better. Maybe you can trial 3 days, and if you maybe like this platform, and you can continue with the next step lah. Yeah. Awesome. So yeah, just go to the SocialPeta and explore the feature. I think me speaking as a product manager, I think that will really help your product for especially the insight that you can have and get more kind of good, more efficient market lah, let's say. Okay, probably the next session would be the fortune wheel. So we're gonna choose the lucky winner by the wheel. Let's do a little bit of gacha thing. Probably Arya, you could share screen for the fortune wheel. Okay, let's spin it. Okay, I think Gary Paluk. So Gary Paluk, if you have please contact us in contact@agi.or.id. See about the and then I send you we're gonna send you the gift for the session. I think thank you. Okay, congratulations to Gary Paluk for the lucky winner, and then thank you so much for Wafi and Jeong for this session as well. Thank you all that for listening. See you for the next session for skill 3. Hopefully I will check a little bit of SocialPeta as well. Thank you so much, everybody. Oh, there's two more. Sorry, there's two more gift. Okay, I'm sorry. Really sorry. Oh, so Gary Palok is the first one. Sorry, there's two more gifts. Sorry. So the second winner
is Muhammad Iqbal Suranegara. I think this is like all the attendant, all the one who registered as well. Uh, so not only for the question, but also anyone who what's called to register for this event is considered to the lucky draw. So good luck for thank you, congratulations for M Iqbal Suranegara, and the last winner. Yeah, congratulations to Nanti Anggreni. So these three, Gary Paluk, M. Iqbal, and Nanti, please contact us at contact at agi.or.id for the further details for this gift. Okay. Yep. Please contact us at contact at agi.or.id. Okay. Thank you so much. Just going again. Thank you so much, Wafi, Magate, Jehong for SocialPeta for being here, for the insightful, insight about the marketing in general. let's say let's say that thank you so much everybody for joining in. Probably that's for me signing out. Thank you so much. Thank you Thank you, thank everyone. you. Bye. Bye bye. Bye.